ofrecer, para presentar el Evangelio, cuál es el primer punto que debemos presentar. 대답해보세요. Bueno, todos 100 puntos. 그래서 하나님의 은혜를 전할 때 가장 중요한 것은 친구의 선물 예화부터 시작하는 거죠. Cuando nosotros presentamos sobre la gracia de Dios, podemos utilizar la ilustración acerca de un regalo entre los amigos. 그것보다 더 중요한 것은 선물에 대한 성경 구절이 더 중요합니다. Y la palabra de Dios, o sea, el versículo acerca del regalo de Dios es más importante que la ilustración de un regalo entre los amigos. 항상 예화는 성경을 지지하기 위한 것입니다. Porque siempre la ilustración se debe usar para apoyar la palabra de Dios. 그래서 여러분이 성경 구절을 이렇게 이야기할 때마다 늘 내가 성령님을 의존합니다라는 마음을 가지고 전해야 됩니다. Por eso cuando nosotros mencionamos la palabra de Dios, siempre debemos tener dependencia, siempre dependemos de la ayuda del Espíritu Santo. 그리고 나서 인간이죠. 인간에 대한 이야기죠. Y después podemos presentar sobre nuestro ser humano. 인간의 죄가 얼마나 큰지에 대해서 말할 수 있어야 됩니다. El hombre tiene mucho pecado. Este punto necesitamos mencionar. 나중에 이 사람이 예수 믿고 구원의 확신 갖고 교회 다닐 때 이게 많은 차이가 있습니다. Por eso, si uno entiende bien sobre este punto, entonces, aunque después de que haya aceptado, creído la palabra de Dios, pero siempre va a tener mucha diferencia. 저는 예수를 믿는 게 지금 3대째 예수를 믿고 있습니다. 4대째. Yo soy cristiano de cuarta generación de mi familia. 제가 어려서부터 한 번도 나쁜 일을 한 일이 없습니다. Yo nunca he hecho ninguna maldad desde mi niñez. 저는 학교하고 교회밖에 몰랐습니다. Yo siempre conocía solo escuela y la iglesia. Solo dos lugares andaba. 그리고 조금 할 때부터 항상 착한 상, 선행상을 계속 받았습니다. Por eso desde que yo era niño, siempre me dieron premios, me dieron recompensas en la iglesia por mi buena actitud. 모든 사람이 저에게 항상 박수를 쳐줬습니다. Y muchos me aplaudieron como que un niño muy bueno. 누구에게나 사랑받았습니다. Y siempre todos me amaban. 그런데 제가 중학교 2학년 때 성경을 읽게 되었습니다. Pero cuando yo llegué a escuela de básico, empecé a leer la Biblia. 제가 중학교 그때 읽은 성경이 이제 14번째 성경을 읽고 있었습니다. Y aquel día ya he leído 13 veces la Biblia y cuarta y décima vez yo estaba leyendo cuando era estudiante de básico. 근데 성경 이제까지는 죄가 하나도 없는 줄 생각했어요, 제가. Y yo siempre pensaba de sí mismo que yo soy muy inocente y no tengo nada de maldad. 그런데 성경을 읽어보니까 죄가 하나 둘 드러나기 시작했습니다. Y cuando yo leía la Biblia, entonces se descubrió todo mi pecado o maldad. 내 마음속에서 성경이 말하는 모든 죄가 저를 향해서 손가락질하는 것과 똑같았어요. Yo sentí de mi corazón, de mi mente, la lista de los pecados que está escrito en la Biblia y siempre como que me indicaba a mí. 성경을 14번째 읽으면서 성경이 그 죄라고 말한 것에 대해서 제가 14배나 더 강한 죄의식을 느꼈습니다. Aunque yo leí ya 14 veces la Biblia, pero yo sentí que ya 14 veces más pesadamente yo tengo pecado delante de Dios. 그 중학교 1학년 방학 때 제가 견딜 수 없었습니다. Y yo no podía aguantarme con vergüenza ante Dios por mi pecado. 그래서 밖에 나가지 않고 집안 방 안에서 3일 동안 통곡하면서 기도했습니다. Y yo no podía salir de fuera tampoco. Por eso en mi casa, en mi cuarto, yo empecé a llorar mucho, clamando mucho
sintiendo mucha vergüenza, 제가 얼마나 심각하고 깊은 죄인이라는 것을 깨닫게 되었습니다. porque tremendamente yo me di cuenta que soy pecador grande. 그래서 제가 그렇게 무시무시한 죄인이구나 하는 것을 알게 되었습니다. Y yo me di cuenta que yo soy un pecador terrible. 내 주위 모든 사람들은 세상에서 가장 착한 사람이라고 말하는데 제가 볼 때는 세상에서 가장 죄인인 것을 깨닫게 되었습니다. Muchas personas me decían que usted es buena gente, buen muchacho, pero yo me di cuenta que yo soy más pecador ante Dios. 그 죄를 바로 예수님이 십자가에 죽으시고 다시 사심으로 해결했다는 것이 제 마음속에 들어왔습니다. Y por eso me di cuenta que ya reconocí que Jesucristo, Él murió por mi pecado. Él fue crucificado por mi pecado. 얼마나 감격스러운지 뛰며 즐거워하는 게 몇 시간 동안 계속됐습니다. Y yo me dio gran gozo por conocer, por saber que Jesucristo murió por mí y brincando y durante unas horas siempre el gozo estaba lleno en mi alma. 저는 그 어머니 뱃속에 있을 때도 교회 다닌 거죠. Yo siempre, mi mamá estaba encinta, yo asistí a la iglesia desde el vientre de mi madre. 하루도 교회 안 나가본 일이 없습니다. Y nunca faltaba para ir a la iglesia o para ir al culto. 어머니가 제 어머니 뱃속에 있을 때도 새벽에 같이 갔기 때문에 그럽니다. Porque y yo cuando estaba en el vientre de mi madre y mi mamá siempre llegaba al culto para orar en culto o culto de oración cada madrugada. 그렇지만 제가 세상에서 가장 큰 죄인이라는 것을 발견했을 때 달라졌습니다. Aunque fue así, pero yo me encontré como yo soy un gran pecador y después se me cambió poco a poco. 왜냐하면 반대로 예수 그리스도의 복음이 얼마나 놀라운 것인가를 체험하게 됐습니다. Porque yo me realicé que la gracia del Señor Jesucristo de la salvación fue muy grande. 그래서 성경에 이런 말씀이 있습니다. Por eso la Biblia dice, 죄가 더한 곳에 은혜가 넘쳤느니라라는 말이 있습니다. y yo aprendí que donde hay más pecado y más gracia de Dios. 이것은 저에게만 필요한 게 아니라 여러분 모두에게 똑같은 겁니다. Esa palabra, ese versículo no solo para mí, sino para todos se puede aplicar. 우리 자신의 죄를 더 깊이 자기 자신이 해당된다는 것을 알고 슬퍼해야 됩니다. Y por eso siempre necesitamos tener mucha tristeza por este entendimiento que se realiza acerca de su situación pecaminosa ante Dios. 그래서 여러분이 뿌리 깊게 회개하고 통곡하며 울면서 다시 돌아와야 됩니다. Y por eso necesitamos arrepentirnos ante Dios con un sentido profundo y con una emoción profunda para que podamos volvernos a Dios. 그랬을 때 하나님의 복음이 얼마나 크고 놀라운가를 감격해 할 수 있습니다. Entonces pueden recibir mucha gracia maravillosa de Dios. 그런데 이런 사람 있어요. Pero hay algunos dicen así. 나 죄 좀 지었습니다. Sí, yo he pecado, yo pequé un poco. 그거 회개합니다. Yo me arrepiento ahorita. 그러면 나도 이제 용서 받았네요. Ya tengo perdón de Dios. 나 구원 받았어요. Yo soy salvo. 자, 이런 사람들은 구원에 대해서 매우 피상적으로 알고 있는 사람입니다. Tal clase de gente conoce sobre la salvación de Dios, pero algo superficialmente. 그것은 예수 믿는 믿음이라고 말하지 않고 종교라고 말하는 겁니다. Y eso puede definir como una forma de religión, no directamente con la fe cristiana en Jesucristo. 그래서 우리가 예수 믿는다는 것은 철저하고 뿌리 깊은 첫 번째 아주 강한 회개가 회심이 있어야 됩니다. Por eso necesitamos arrepentirnos de todo, absolutamente y por entero
ante Dios para creer en Jesucristo. 그런 후에 믿음이 제대로 생기는 겁니다. Y entonces podemos tener la fe verdadera 자, que 우리 va a crecer. 믿음에 대해서 공부하겠습니다. Y ahora vamos a pensar sobre la fe 믿음을 설명할 때 여러분이 좀 쉽게 설명할 필요가 있습니다. y voy a explicar algo simplemente. 믿음은 천국 문을 여는 열쇠입니다. La fe es la llave para abrir los cielos, 자, 이게 para 지금 abrir la puerta del cielo. 우리 선교사님의 열쇠입니다. ¿Oh? ¿Oh? Aquí, 예, aquí. 괜찮습니다. 아니 이렇게 가고 있습니다. No, aquí hay llave para cielo, aquí hay llave para, toma, aquí hay llave para. 자, 이거 다시 쓰시면. 자, 여기 열쇠가 다 비슷하게 보입니다. Y 예. este misionero tiene las llaves. 자, 이 열쇠 있는데 그 중에서 우리 선교사님이 운전하고 집에 갈 수 있는 열쇠는 이거 딱 하나입니다. Él tiene esta llave para carro, llave de vehículo. 이것 없이는 집에 갈 수도 없습니다. Y sin tener esta llave, si pierde llave, él no puede ir a su casa. 이것 없이 중요한 일을 할 수 없습니다. Y es una llave muy importante para carro. 마찬가지로 천국 문을 여는 열쇠는 여러 가지가 다 비슷하지만은 오직 딱 하나뿐입니다. Así como este ejemplo, aunque él tiene varias llaves, pero para para regresar a su casa manejando carro, solo esta llave va a servir. 오직 한 가지 이것이 구원 얻는 참 믿음의 믿음입니다. Así como este ejemplo, la fe es la llave, única llave para ir al cielo. 이게 다 비슷한 것 같은데 딱 하나밖에 없습니다. Son las llaves, algo, sí es cierto, son las llaves, pero lo que va a servir para regresar con su carro y solo una llave necesita. 자, 이것처럼 다 구원을 얻을 것 같은데 구원은 믿음은 딱 이 한 가지뿐입니다. Como esta ilustración, parece que hay varias maneras para que seamos salvos, pero solo hay una manera de tener la fe. 자, 이게 구원받지 못하는 그 믿음 두 가지를 제가 Hay 설명하겠습니다. otras llaves, por ejemplo, hay otras maneras por lo cual no podemos ser salvos. 단순히 지식적으로 동의하는 것이 구원 얻는 믿음은 아닙니다. Por ejemplo, primer ejemplo, si uno solo conoce un poco con su propio conocimiento, con conocimiento no puede llegar a la salvación. 자, 많은 사람들이 시저 황제가 역사상 있었다고 믿습니다. Muchas personas creen que ya saben que emperador César estaba allá en el tiempo del Imperio Romano. 그것처럼 예수님도 2000년 전에 계셨다고 믿습니다. Y también algunos ya saben que Jesús andaba hace 2000 años. 그렇지만 사람들은 예수님이 지금도 살아계셔서 나를 위해서 무엇을 해주신다라는 그런 믿음이 없습니다. Pero muchas personas todavía no tienen la fe ni confianza en Jesucristo que todavía está vivo y puede ayudar a nosotros hoy, presente. 이것은 역사적인 사실에 대한 지식적인 믿음뿐입니다. Y eso quiere decir que él tiene conocimiento, pero conocimiento histórico sobre un evento histórico. 예, 아는 것만 가지고는 구원받는 믿음이 될 수가 없습니다. Por eso, por conocer o por saber una cosa, no puede tener la salvación. 성경에 이런 믿음을 가진 존재가 있어요. En la Biblia podemos ver este ejemplo. 귀신들도 이런 믿음을 가졌습니다. Por eso ahí aparece, dice que los demonios sabían que Jesucristo es Señor. 성경 한번 찾아보겠습니다. Y vamos a ver 야고보서 2장 19절. Santiago 2:19. Santiago 2:19. Santiago 2:19 dice así. 19, 20절 같이. Y versículo 20 también. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras
es muerta. 자, 여기 귀신은 하나님이 한 분인 것을 믿고 있죠. Y aquí el demonio también creía en Dios. Hay un solo Dios. 심지어 믿을 뿐 아니라 떨고 있습니다. Y no solamente tiene miedo, y también él tembló. 그런데 이건 Los 이런 믿음, demonios temblaron. 그런데 이거 헛된 믿음이라고 말하죠. Pero la Biblia dice que es vano, dice. 귀신이 구원받을 수 있습니까? ¿Y el demonio puede ser salvo? ¿Puede ser salvo un demonio o los demonios? 절대 못 받죠. No, no, jamás. De ninguna manera. 귀신이 지식적으로 믿고 다 알지만 구원 못 받습니다. Y aquí podemos ver que los demonios saben acerca de Jesucristo, saben acerca de Dios, pero ellos no pueden ser salvos. 예수님이 하나님의 아들이라는 것을 믿어도 지식적으로만 믿으면 구원 못 받습니다. Ellos creen o ellos saben que Jesucristo es Hijo de Dios, pero por ese conocimiento, por eso no puede ser salvo. 우리 마태복음 8장 찾아보겠습니다. Vamos a ver San Mateo capítulo 8, 29절입니다. versículo 29. San Mateo 8, 29. San Mateo 8, 29 dice así: y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? 자, 여기 보니까 귀신들이 소리 질러서 말합니다. Y aquí los demonios clamaron, 예수님 보고 하나님의 아들이여 라고 말합니다. oh Jesús, Hijo de Dios. Así clamaron. 이 귀신들이 예수님이 하나님의 아들인 것을 지식적으로 분명히 알고 믿었습니다. Estos demonios sabían muy bien que Jesucristo es Hijo de Dios. 그렇지만 그 귀신과 예수님과는 아무런 상관이 없기 때문에 구원 얻을 수 없습니다. Aunque supieron muy bien, pero no tuvieron nada de relación con Jesucristo. 머리로는 잘 알고 있지만 실제적으로는 관계가 없습니다. Y por eso algunos saben acerca de Dios con su cerebro, pero en su vida real no tienen nada de relación con Jesús. 그럴 때 아무리 우리가 동의하고 또 때로는 심지어 아멘까지 한다고 해도 구원받은 참 믿음이 아닐 때가 있습니다. Aunque uno está de acuerdo acerca de Jesucristo, aunque uno de acuerdo dice amén, pero puede ser que está fuera de la salvación. 예, 구원 없는 믿음에 대해 또 잘못된 믿음이 또 하나 있습니다. Y también otro punto, hay la fe equivocada. 그것은 일시적이고 현세적인 믿음입니다. Y esa fe puede decir que es una fe temporal, es una fe terrenal o mundanal. 예수를 믿고 있는 사람들도 이런 믿음일 때가 많습니다. Algunos cristianos, aunque se llaman cristianos, pero pueden tener esta clase de fe presencial, algo como del mundo. 어떤 사람은 여기 음료수 먹어 건강하고 약을 먹어서 건강하다. 건강 문제를 가지고 예수님을 믿는 사람이 있습니다. Y algunos quieren creer en Jesucristo por asunto de su sanidad o de su salud, y puede tomar este jugo, entonces puede tener más salud. Si puedo tomar estas pastillas, entonces puedo tener más salud. Tal vez como algunos creen en Jesucristo, dicen. 예수님을 믿어가지고 이런 건강 문제를 해결하고 싶어하는 겁니다. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener más salud, más sanidad por creer en Jesucristo. Por eso creen, por salud. 어떤 사람은 이렇게 돈을 많이 버는 부자가 되기 위해서 예수를 믿는 사람이 있습니다. Algunos por dinero vienen a iglesia y creen Jesucristo. 자, 어떤 사람은 자녀 문제나 또는 자기의 미래 문제를 가지고 해결하기 위해서 예수를 믿을 때가 있습니다. Algunos están interesados de las bendiciones o prosperaciones de sus hijos, por eso vienen a la iglesia y creen en Jesucristo. 자, 이런 문제가 다 해결되고 나면은 예수를 믿는 믿음이 점점 없어집니다. En estos casos, cuando se solucionan estos problemas o necesidades, entonces se alejan de Jesucristo. 자기 문제 해결을 위해서 예수를 믿었는데 문제가 일단 다 해결되면 예수님을 떠나갑니다.
porque ellos por algún asunto interesado vinieron a la iglesia y creyeron en Jesucristo, y cuando se cumple o se quita esa necesidad, se soluciona, entonces se alejan de la iglesia o de Dios. 세상에 있는 자기 유익을 위해서만 예수님을 믿는 겁니다. Porque ellos creyeron en Jesucristo buscando sus provechos, 자, 이런 sus 것은 bendiciones. 이런 모든 것은 전부 다 구원받는 참 믿음이 아닙니다. Y tales cosas, tales clases de la fe, no es la fe verdadera. 자, 구원받는 참 믿음은 무엇일까요? Entonces, ¿cuál es la fe verdadera para que sea salvo? 매우 간단합니다. Y es muy simple. 구원 얻는 믿음은 우리의 구원을 위해서 오직 예수 그리스도만을 신뢰하는 것입니다. Solamente confiando en Jesucristo, creyendo en Jesucristo, esto puede ser la fe verdadera. 사도행전 16장 31절 읽겠습니다. Los Hechos capítulo 16 versículo 31, Hechos 16, 31, ustedes saben bien. Hechos 16, 31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. 자, 우리가 여기 있는 것처럼 구원을 위해서는 다른 게 아니라 오직 예수 그리스도만을 신뢰하고 나를 맡기는 것입니다. Así como está escrito en este versículo, para que sea salvo, solamente creer en Jesucristo y confiar en Él. 여기 보면 여기 의자가 있죠. Aquí tenemos una silla. 여기 의자가 있다는 것을 믿으시죠? Yo digo, hay que creer que aquí está una silla. 그렇지만 저는 이번 한 주간 동안 쉬지 못하고 있습니다. Aunque aquí hay una silla, pero durante estos días yo no estaba descansando en esta silla. 여기 의자가 있다는 것을 알기도 하고 믿기도 하는데 저는 쉬지 못합니다. Yo sé que aquí hay una silla, yo sé que aquí hay una bonita silla plástica blanca, pero no puedo sentarme para tener descanso o reposo. 여러분 왜 제가 쉬지 못할까요? ¿Por qué no puedo descansar aquí? 대답해 보세요. ¿Por qué no puedo descansar? Aunque aquí hay una silla. ¿Por qué? 왜냐하면 앉질 않기. 맞습니다. 그렇습니다. Correcto, 100%. 여기 앉으면 되는 겁니다. Para descansar tengo que sentarme aquí. 죄송하지만 여기 의자가 예수님이라고 우리가 가정해 봅시다. Vamos a poner un ejemplo, algo un poco inadecuado, pero vamos a pensar este ejemplo. Supongamos que esta silla es Jesucristo. 의자를 보면서 여기 좋은 의자가 있구나. Aquí hay una silla muy bonita. 여기 의자에 앉으면 편하겠네. Si en esta silla me sienta, entonces sería muy cómodo. 그렇지만 뭐 엉뚱한 일을 하면서 앉지도 않고 있어요. Pero haciendo otras cosas, andando, vagando, nunca quiere sentarse aquí. 피곤해서 죽겠다고 말하면서도 앉지 않고 있어요. Aunque él diga que estoy muy cansado, me duele el cinturón, pero todavía no quiere sentarse aquí. 여러분도 똑같습니다. Entonces las gentes así están ahorita. 예수님이 살아계신다는 것을 믿으시죠? Creen en Jesucristo, que él es vivo. 그렇지만 예수님 안에서 참 평안이 없는 분들이 있습니다. Pero muchos cristianos no tienen la fe, paz verdadera. 예수님이 여러분을 도와주실 수 있다는 것도 믿죠. Y ya saben que Cristo es Dios, puede ayudarnos. 아까 여기 건강 문제, 또 재정적인 문제, 그리고 가정과 모든 미래의 문제, 이런 것들을 제가 끌어안고 이제 실제로 의자에 앉았습니다. Tienen problema económico, tienen problema en su hogar, tienen problema de salud y todo problema juntamente uno puede sentar en la silla. 이것이 바로 예수님을 믿는 겁니다. Esto quiere decir como una ilustración de
creer en Jesucristo. 예수 그리스도 안에서 영원한 문제가 해결됐을 뿐 아니라 Entonces 현재적인 en 문제도 Jesucristo se va a solucionar el problema eterno de pecado y también todos los problemas del presente se pueden solucionar. 그래서 저는 비로소 영생을 얻었습니다. Y por eso yo he logrado la vida eterna también. 이것이 영생을 얻을 뿐 아니라 저에게 참 기쁨을 주고 참 안식을 주었습니다. Esto me trajo el gozo verdadero y reposo verdadero en mi alma. 저는 이 영생을 받고서 얼마나 기쁜지 모릅니다. Y después, desde aquel día, yo vivía con gozo grande, inmenso grande, inefable, indecible. 아까 여러분께서 제가 천국에 들어가서 하나님 앞에 설 때 어떻게 대답하겠냐고 물었죠? Y yo pregunté a ustedes, cuando uno llegue al cielo y el Dios nos va a preguntar, ¿con qué razón tengo que dar permiso que usted entre aquí? 그럴 때 여러분이 부끄럽지 않고 최선을 다해서 가장 선하게 살겠다고 말씀하셨죠? Pero si uno contesta a Dios, yo viví una vida muy sana y sin vergüenza y sin error, sin pecado, y puede contestar así. 내가 열심히 믿겠다. 내가 열심히 살겠다. 내가 열심히 노력하겠다 그럽니다. Por eso yo he creído mucho, yo viví, yo voy a vivir, yo voy a creer mejor, yo voy a creer ardientemente. Uno puede decir así. 그럼 당신은 천국에 들어가기 위해서 누구를 믿고 있는 걸까요? Entonces, para entrar en el cielo, ¿a quién estamos creyendo? 나 자신을 믿고 있는 거죠. Está creyendo a sí mismo. 자신을 믿을 때는 절대로 구원받을 수 없습니다. Y si uno cree a sí mismo, si uno confía a sí mismo en su obra, entonces nunca puede ser salvo. 그래서 천국의 영생을 얻으려면 믿음의 대상이 자기에서부터 예수 그리스도에게 옮겨져야 됩니다. Por eso, el objeto de nuestra fe no debe ser nuestro ego, sino debe ser Jesucristo. 자, 그러면 우리가 예수님을 믿기만 하면 구원받았으니까 아무렇게도 살아도 될까요? 라고 하는 사람이 있습니다. Y otra pregunta puede suceder si alguien dice, ya he creído, ya tengo salvación, entonces puedo vivir de cualquier manera con mi gozo. 우리가 믿음으로 구원을 받습니다. Y nosotros sí, verdaderamente fuimos salvos por la fe. 그렇지만 우리가 선행과 경건 생활에 애써야 할 이유가 있습니다. Pero hay una razón que debemos luchar y para vivir con una vida piadosa. 선한 생활, 경건 생활에 애써서 구원받는 것은 아닙니다. No vamos a ser salvos por nuestra vida piadosa. 천국의 영생을 받은 사람은 그 받은 게 너무 감사해가지고 경건하고 선한 생활을 하는 겁니다. Nosotros vivimos una vida santa, una vida piadosa, porque por agradecimiento de la salvación de Dios que nos ha dado por la fe. 영생을 주신 하나님이 너무나 감사하기 때문에 그 감사에 반응하여서 살아가는 겁니다. Y Dios nos dio la gran salvación, por eso, por agradecimiento a Dios, queremos vivir en una fe para agradarle. 믿음이라는 것은 또 어떤 조그만 거짓 소년이 왕의 선물을 받기 위해서 손을 내민 것과 똑같습니다. La fe es como un ejemplo de un chiquito, un niño que está pidiendo para agarrar o recibir el regalo de un rey. 왕이 선물을 주면서 이 거짓 소년을 향해서 손을 내밀어서 손을 잡아서 자기가 탄 마차에 올리려고 합니다. Si un niño mendigo quiere agarrar la mano del rey o el rey y extiende su mano para dar un regalo a un niño mendigo. 그래서 만왕의 왕이신 예수님이 우리에게 손을 내밀었습니다. Así como este ejemplo, nuestro rey de reyes se extendió su mano a nosotros. 거짓 소년이 안 믿으니까 난 받을 자격이 없어. 그러니까 도망가기도 하고 피할 수도 있습니다.
Pero si un niño mendigo no quiere agarrarlo o de repente quiere correr, 그렇지만 믿음이라는 것은 만왕의 왕이신 하나님이 선물을 주실 때 나는 아무 자격이 없어도 그걸 그대로 받는 겁니다. y la fe es que aunque no merecemos, pero tenemos que recibir el regalo del rey o tenemos que agarrar la mano del rey aunque no merecemos. Entonces esta actitud es la actitud de la fe. 왕이 주려는 선물은 아무 자격이 없고 아무 능력도 없어도 지금 그대로 받아들이는 것입니다. Aunque no merecemos, no somos dignos de recibir la gracia del rey, pero lo recibimos, aceptamos por la fe. 물론 예수 믿는 나에게도 지금 그런 자격이 없습니다. Y también yo tampoco no tengo dignidad de recibirlo, 그렇지만 영생을 선물로 받았습니다. pero yo he recibido la vida eterna como regalo de Dios. 하나님이 그냥 주셔서 은혜로 받은 것이죠. Porque Dios me dio puramente, gratuitamente. 자, 여러분이 이렇게 믿음에 대해서 설명을 해 주실 수 있어야 됩니다. Así como esta manera, ustedes también pueden explicar en el evangelismo. 자, 우리가 이제 여기까지 믿음까지 끝냈습니다. Por eso ahora ya explicamos y pensamos acerca de la fe, punto número 5. 그래서 우리가 질문하고 복음을 제시했습니다. Y por eso, primera parte hubo preguntas, segunda parte hay presentación del evangelio. 그래서 이 사람 믿고 결심하도록 결신을 인도해야 됩니다. Hay tercera etapa, hacer el tiempo de decisión. 물론 우리가 마음대로 믿게 하고 못 믿게 하고 할 수는 없지만 하나님이 하시는 일이지만 우리가 그 일을 위해서 복음을 전하며 최선을 다해야 됩니다. Nosotros no podemos obligarles ni podemos hacer para que ellos hagan decisión, pero confiando en Dios siempre tenemos que luchar para presentar o para llamarle. 그래서 우리가 확인 질문을 해보고 결신 질문을 한 다음에 결신을 설명을 해야 됩니다. Por eso necesitamos lanzar una pregunta acerca de la convicción y después acerca de la decisión para aceptar al Señor Cristo, y después necesitamos dar una explicación acerca de su decisión. 그리고 마지막에는 이제 결신 기도를 해주고 구원의 확신으로 인도하는 겁니다. Y después finalmente podemos orar juntos porque haya aceptado al Señor Cristo por su decisión, y después podemos compartir la convicción de la salvación. 자, 그래서 이제 우리 확인 질문부터 해보겠습니다. Y aquí vamos a explicar acerca de la pregunta de confirmar. 확인 질문은 이겁니다. Y la pregunta de confirmar es esto. 제가 지금까지 성경의 핵심적인 내용을 매우 짧게 요약해서 말씀드렸는데 이해가 되십니까? Usted entiende lo que yo expliqué a ustedes aún brevemente sobre los contenidos de la Biblia. 근데 여러분이 전도할 때 실제로 이해가 되십니까? 그러면 멍한 사람 있어요. Pero en realidad, cuando ustedes preguntan en el momento de evangelismo, algunos nomás oyen la pregunta y no contestan nada. 그럼 이해하지 못한 겁니다. Si así sucede, entonces él todavía no entendió nada. 그럼 여러분이 뒤로 다시 돌아가야 돼요. Entonces tenemos que volver otra vez. 그래서 여기 하나님의 은혜로 다시 시작해야 돼요. Tenemos que volver otra vez para iniciar otra vez desde la gracia de Dios. 그래서 완전 이해할 수 있도록 차근차근 다섯 가지 para que él que pueda entenderlo y comprenderlo paso a paso. 그럼 이해하지 못한 사람 거의 없습니다. Entonces generalmente todos pueden entenderlo. 그때 우리 인내가 필요하죠. Por eso siempre en el evangelismo necesita paciencia. 속으로는 이런 멍청한 사람이 있나 이렇게 생각. Aunque por dentro nosotros quejamos, este no entiende bien, pero 그런 마음 가지시면 안 되고 참으셔야 됩니다. Pero no vamos a mostrar con la paciencia y con amor
necesitamos aguantar. 그래서 예수님이 인내라고 그러셨죠. Por eso Jesucristo nos pidió que tengamos paciencia. 자, 이제 확인 질문이 마쳤습니다. 그 이해가 되십니까? 라고 물어봤죠. Entonces ya podemos preguntar de confirmación. 지금 이 ¿Se 시간 entiende todo? Así preguntamos. 지금 이 시간 온 우주의 왕이신 하나님께서 여러분에게 이렇게 묻고 계십니다. Entonces ahora podemos lanzar otra pregunta. Ahora el Rey del universo está preguntando a usted. 사랑하는 아들아 딸아, 아. 내가 너에게 영생의 선물을 주기를 원하는데 내가 받겠느냐? Hijo mío o hija mía, yo te quiero dar un regalo de la vida eterna. ¿Tú quieres recibir este regalo? 자, 이렇게 물으면 여러분은 이 영생의 선물을 받기 원합니까? Si así preguntamos, entonces y ellos o ustedes pueden quieren recibir este regalo o no. 그러면 대부분의 사람들이 예라고 말합니다. Entonces las personas pueden contestar que sí. 근데 여기서 또 전혀 반응이 없는 사람도 있어요. Y a veces algunos no contestan nada. 그 사람은 졸고 있든지 전혀 생각을 안 하는 사람입니다. O ellos no piensan o ellos están dormidos mental y espiritualmente. 그러면 잠을 깨우면서 좀 큰 소리로 이야기해. Entonces tenemos que despertar en voz alta. 정말 받기 원하십니까? 이렇게 물어봐요. ¿Usted de veras quiere aceptar este regalo de Dios? 그런 대부분이 그렇게 하고 싶습니다라고 대답하죠. Entonces algunos de ellos van a contestar que sí quiero recibir o quiero ir al cielo. 그럼 여러분이 대답하셔야겠죠. Entonces ustedes pueden enseñar más. 감사합니다. 당신은 정말 참으로 중요한 결정을 하셨습니다. Ustedes pueden decir a ellos que gracias por decidirlo, gracias, ustedes tomaron una decisión muy importante. 이제 선생님이 결정한 그 결정이 무엇을 뜻하는지 제가 간단히 설명하겠습니다. Y entonces voy a explicar sobre tu decisión que has hecho ahorita. 결심한다는 내용은 5가지를 말하는 겁니다. Y esa decisión contiene 5 contenidos. 첫째는 신뢰의 대상을 옮긴다는 것입니다. Y usted va a confiar, ya va a tener otro objeto, o sea, otro verdadero Dios, en él va a confiar. Y su objeto en confiar se cambia. 여러분이 지금까지 영생을 얻기 위해서 열심으로 살았던 것으로부터 이제는 바뀌어서 내가 예수님만 의지하고 예수님께로 향하겠다고 결심하는 겁니다. Desde ahora solo va a confiar en Jesucristo. Desde ahora usted va a vivir solo para Jesucristo. 이제까지 믿는다고 말하면서 나 자신을 위해서 믿음의 방향에서 완전히 돌아서서 예수님만 믿겠다고 맡기는 것입니다. Unos que se confiaban en sí mismos, pero se cambia y se da vuelta hacia Jesucristo, confiándole a Él y le va a seguir. 우리 여기 있는 모든 분들도 이런 확실한 믿음을 가지시기 바랍니다. Y todos ustedes primeramente tienen que tener esta confianza. 자기가 이런 믿음을 가져야 다른 사람에게 전할 수 있습니다. Por esa confianza de cada uno de ustedes ya puede evangelizar a otro. 이런 믿음으로 여러분이 충만하게 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. Estoy esperando que ustedes estén llenos de la fe con Aleluya. esta confianza. Muchas Aleluya. gracias. Señor. Gracias. 잠깐 쉬어. 오늘 여기 있는 그 얼굴들 보니까 우리가 지금 여기 있는 곳이 천국 같고 여러분의 천사의 얼굴보다 더 아름답습니다. Los rostros de ustedes son más hermosos que el ángel del celestial. Ángel del cielo. Y aquí sentimos que como que estamos en el cielo. 여러분의 찬양이 요한계시록의 그 천국의 찬양인 것을 제가 말로는 잘 못 알아듣지만 느낌으로 이해가 됩니다. Aunque 느껴져요. no entiendo las letras de himnos, pero al oír las alabanzas de ustedes, yo siempre siento que como que es la alabanza de la multitud de los ángeles que aparecen en el libro de Apocalipsis. 여러분의 찬양이 지금 여기서부터 시작해서
천국까지 계속 되시기 바랍니다. Ojalá que nuestra alabanza, que sigamos hasta que lleguemos allá en el cielo. 네. 자, 이제 우리가 여기 결심 설명에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. Y ahora vamos a pasar punto 3, donde ya se habla acerca de la explicación para tomar la decisión de creer en Jesús. 네, 아까 끝나는 시간에 첫 번째 말씀을 다시 드립니다. Y vamos a repetir un poco lo que hablamos en la clase anterior. 믿는다는 것은 그 신뢰의 대상을 옮기는 것이다라고 말씀드렸죠. El creer significa el objeto en que confía y ese se cambia a otro objeto en que vamos a confiar. 그 신뢰하는 대상이 나로부터 예수님에게로 옮겨가는 겁니다. Eso quiere decir que antes confiamos en nosotros mismos, pero el objeto como ego para confiarnos y eso se cambia en Jesucristo nuestro Salvador. 두 번째는 부활하여 살아계신 예수님을 영접하겠다는 뜻입니다. Y después tiene otro sentido que creer quiere decir que voy a aceptar al Señor Jesucristo que murió por mí y resucitó. 그리스도 예수는 십자가 위에서 죽으심으로 무덤에 장사될 뿐 아니라 부활하셔서 살아계실 뿐 아니라 지금도 살아계셔서 우리와 함께 계십니다. Jesucristo fue crucificado por nosotros y también resucitó, y no solamente resucitó, también hasta ahora Él vive por nosotros y dentro de nosotros mora. 지금 눈에 안 보이지만 지금도 성령으로 살아계신 부활하신 예수 그리스도를 내 마음에 영접한다라는 의미입니다. Aunque no podemos mirar al Señor Jesucristo, pero el creer en Jesucristo quiere decir que voy a aceptar al Señor Jesucristo vivo en mi corazón. 자, 세 번째는 예수님을 구주로 영접하겠다는 뜻입니다. Y otro punto, tercer punto, quiere creer, entonces eso quiere decir que voy a aceptar a Él como mi Señor. 예수님을 내 삶의 중심으로 영접하고 그를 신뢰할 때에 구원을 받는 것입니다. Como mi Señor de mi alma, en quien voy a vivir. Siempre voy a vivir cristocéntrico. 우리 성경 요한계시록 읽겠습니다. Vamos a ver Apocalipsis. 요한계시록 3장 20절. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 23, 20절. versículo 20, vamos a leer. 20, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Ustedes saben bien este versículo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. 자, 여기 보면 이 말씀이 예수님을 안 믿는 사람에게도 하는 말이지만 교회를 향해서 하는 말입니다. Y este versículo siempre se dirige hacia los incrédulos, inconversos, pero también se dirige hacia los creyentes o asistentes a la iglesia. 지금 이 마지막 교회인 라오디게아 교회라는 교회의 교인들이 예수님을 믿는다고 말하면서 예수님을 문 밖에다 세워놨습니다. Porque los miembros de la iglesia en la Odisea, ellos dijeron que fueron creyentes, pero ellos dejaron a Jesucristo fuera de la puerta. 예수님이 지금 안으로 들어가시려는데 밖에는 문이 없고 문고리가 집 안에만 있는 겁니다. Pero Jesucristo quería entrar dentro de ellos, pero como un dibujo y por fuera no hay agarrador para abrir la puerta, pero por dentro hay donde se puede agarrar para abrir la puerta. 예수님이 지금 이렇게 노크를 하고 계시는데 이 소리가 안에서 안 들리는 거예요. Por eso Jesucristo nomás está llamando a la puerta, pero los que están adentro y no están oyendo la llamada de Jesucristo. 왜 안 들릴까요? ¿Y por qué ellos no pueden oírla? 스마트폰 소리 때문에 안 들립니다.
o por el sonido, por el ruido de celular, smartphone. 텔레비전 소리 때문에 안 됩니다. También por otros ruidos no pueden escuchar la llamada. 항상 예수님의 말씀에 집중해야 되는데 엉뚱한 것에 집중을 하고 있는 겁니다. Porque están bien interesados en otras cosas, no en la Biblia, no en las cosas, cosas espirituales. 예수님은 지금 들어와서 우리와 식탁에서 함께 교제하기를 원하십니다. Jesucristo quiere entrar dentro de nosotros, a nosotros y quieren tener comunión con nosotros cenando. 함께 먹을 뿐 아니라 계속해서 그 안에서 집 안에서 함께 사시기를 원하십니다. Y quieren vivir con nosotros dentro de nosotros, juntamente con nosotros. 정말 예수님을 주인으로 모시고 싶어 하시는 겁니다. Y por eso nosotros tenemos que creer, tenemos que desear para llamar a Jesucristo como nuestro Señor y patrón. 이것은 우리가 예수 믿는 사람이나 안 믿는 사람이나 똑같이 적용할 수 있는 말씀입니다. Y por eso esta palabra de Dios se puede aplicar a los incrédulos y también a los creyentes. 여러분의 삶 속에서 예수님이 들어오셔서 순간순간 같이 교제를 나누며 이야기하고 즐거워하며 살고 계십니까? Ustedes están gozando una vida con Jesucristo, teniendo comunión con el Señor Jesucristo, comiendo con Él, platicando con Él. 이것이 바로 예수님을 믿는다는 것입니다. Si ustedes lo hacen, entonces ustedes de veras creen en Jesucristo. 예수님을 정말 내 삶에 그렇게 모실 때 영생을 선물로 받은 것을 나타낼 수가 있습니다. Si nosotros tenemos nuestro Jesucristo como Señor en nuestra vida, entonces de veras nosotros ya tenemos la vida eterna por el Señor Jesucristo. 자, 이제 네 번째는 예수님을 주님으로 영접하겠다는 뜻입니다. Y otro punto ya tiene su sentido que creer significa que nosotros vamos a servirle al Señor Jesucristo. 여기 주인이란 말은 왕이란 말과 똑같습니다. Y este quiere decir que debemos servir al Señor como al Rey. 지금까지 여러분의 삶의 주인은 여러분이었습니다. Y porque el Rey es nuestro dueño, dueño de nuestra vida. 그럼 이제부터는 여러분의 삶의 주인이 왕이신 예수님이 되어야 됩니다. Entonces el Rey es dueño de nuestra vida. 그분이 여러분을 지으셨기 때문에 그렇습니다. Y porque Él nos ha creado, 여러분을 nos creó. 여러분보다 더 잘 알고 계시기 때문입니다. Y Él conoce a nosotros más que nosotros a nosotros mismos. 그분이 가장 좋은 것을 주기를 원하시기 때문입니다. Por eso siempre Él quiere darnos lo mejor a nosotros. 그래서 그 예수님은 여러분의 만왕의 왕이요 주님의 주로 마음에 영접하시기 바랍니다. Por eso tenemos que aceptar al Señor Jesucristo, o usted debe aceptar al Señor Jesucristo como el dueño de su vida. 마지막 다섯 번째로는 참으로 회개하겠다는 뜻입니다. Y otro quinto punto acerca de creer en Jesucristo significa voy a hacer un arrepentimiento verdadero. Me voy a arrepentir verdaderamente. Esto tiene sentido. 이제까지 여러분 돌아온 삶을 하나님을 등진 삶이었습니다. Antes de aceptar, antes de creer a Jesucristo, siempre vivía con la espalda a Jesucristo. 교통 표지판에 U라는 표지판이 있죠. En nuestra signo, señal tránsito, podemos ver un signo en forma de letra U. 그래서 우리가 인생길을 내 마음대로 이제까지 가다가 완전히 돌아서서 유턴해서 하나님께로 가는 겁니다. Entonces, mientras que uno vivía así como este rumbo y se necesita cambiar, dar vuelta totalmente para caminar a otro rumbo, 그것을 회개라고 합니다. y eso significa el arrepentimiento. 회개는 후회하는 것만 회개가 아닙니다. El arrepentimiento no es igual a remordimiento. 내가 가슴을 치고 울면서 잘못했다고 말하는 것만 아닙니다. Uno que aunque golpea a su pecho y llorando con llanto,
está algo siente tristeza, es remordimiento puede ser. 성경에 가룟유다라는 사람 예수님 배반하고 내가 잘못했다 양심의 가책을 받아가지고 자기가 번 돈을 성소에 던져버렸어요. Así como Judas Iscariote se remordió de su corazón, sintió mucha tristeza por haber vendido su maestro y después llegó al templo a los fariseos y tiró 30 monedas frente de ellos. 성경은 가룟유다가 회개했다고 말하지 않습니다. Pero la Biblia nunca se menciona que Judas Iscariote se arrepintió verdaderamente. 베드로는 자기가 잘못했고 심히 통곡했습니다. En caso de apóstol Pedro, él sintió que tuvo mucho error por negar al Señor 3 veces y lloró fuertemente, lloró amargamente, dijo así. 그러나 거기서 끝난 게 아닙니다. Pero no solo de ese arrepentimiento se terminó. 돌아와서 예수님의 사랑을 다시 기억하고 예수님을 사랑한다고 고백했습니다. Y después, al fin, él confesó a Jesucristo, yo amo a ti, tú sabes que yo te amo, así confesó. 여기까지를 회개라고 말합니다. Y hasta aquí podemos decir que es arrepentimiento. 제가 지금까지 예수 믿는다는 것을 5가지로 설명을 드렸습니다. Y yo expliqué a ustedes ahora con 5 sentidos acerca de creer en Jesús. 여러분이 이 5가지를 철저하게 마음속에 알고서 전할 수 있어야 됩니다. Ustedes necesitan recordar exactamente estos 5 sentidos sobre la fe o sobre el creer. 자, 제가 이 5가지를 다시 제목만 말씀드립니다. Y voy a repetir 5 puntos sobre la fe o cuál es el creer en Jesús. 첫째는 신뢰의 대상을 완전히 옮긴다는 것입니다. Primero, el objeto en que vamos a confiar y se cambia del ego a Jesús. 두 번째는 부활하여 살아계신 예수님을 지금 영접한다는 것입니다. Y punto 2, creer en Jesús significa aceptar al Señor Jesucristo que murió por mí y resucitó. 그 예수님을 나의 죄를 구원하신 구주로 영접하겠다는 뜻입니다. Y es aceptar al Señor Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. 예수님을 나의 구원하시는 구주뿐 아니라 나의 주, 곧 만왕의 왕으로 영접하겠다는 뜻입니다. Y eso quiere decir, yo voy a aceptar al Señor Jesucristo como mi dueño de mi vida, como mi Rey eterno. 마지막 5번째는 돌아서서 유턴의 회개를 하겠다는 뜻입니다. Ya, quinto punto, quinto sentido de la fe o de creer en Jesús quiere decir, se cambia nuestro rumbo totalmente 360 grados y vamos a ir a otro rumbo hacia Jesucristo. 당신이 참으로 이렇게 되기를 원하십니까? Y usted quiere ser así como este ejemplo, así podemos explicar. 대부분의 사람들이 예스라고 말합니다. Y a veces muchas personas pueden contestar que sí. 그럼 제가 당신을 위해서 기도하겠습니다. Y después podemos ofrecer una oración por él. 제가 먼저 선생님을 위해서 기도하고 그 다음에 저 기도를 따라했으면 좋겠습니다. Y cuando oramos por él o por ella, entonces después de oración podemos, o antes de oración podemos decir a esa persona que acepta al Señor Jesucristo, y voy a orar por usted. Así podemos hablar. 여기서부터 우리보다도 성령 하나님이 역사하시는 순간입니다. Y de ese punto esperamos la obra del Señor Jesucristo especialmente. 그래서 이 3가지 기도가 필요합니다. 준비기도, 영접기도, 확신기도가 필요합니다. Por eso podemos hacer una oración para oración de preparación y después oración de aceptación y después oración de confirmación o convicción. 준비기도는 말 그대로 성령님께서 이 사람 마음을 준비해 주십시오 하는 기도입니다. Y esta oración de preparación, por esta oración pedimos a Dios que el Espíritu Santo prepare para que Él pueda aceptar. 영접기도는 실제로 이 사람이 기도를 따라서 하게 만드는 겁니다. Y 똑같이. esta oración de aceptación al Señor y es literalmente vamos a orar
por él o por esa persona a quien estamos evangelizando, que él pueda aceptar al Señor Cristo verdaderamente. 마지막으로는 확신과 감사로 하나님 앞에 영광 돌리는 기도를 하는 거예요. Ya última oración y oración de convicción, o podemos decir oración de confirmación, para que él tenga certeza en la fe. 먼저 준비 기도부터 합니다. Ya, y vamos a ver oración de preparación. 그래서 여러분 자신이 하나님께 그 전도 대상자를 놓고 기도하는 겁니다. Ya, cada uno de ustedes puede orar por algún vecino amigo enfrente de usted. 하나님 아버지 여기 이분께 복음을 전할 수 있게 해주셔서 감사합니다. Padre Celestial, muchas gracias por que tú me has permitido para presentar este evangelio a esta persona. 여기 있는 이분이 복음의 내용을 더 잘 이해하고 잘 믿고 회개하도록 도와주세요. Ayúdale, Señor, porque a esta persona pueda entenderlo bien el evangelio y pueda comprender la voluntad tuya. 예수님의 이름으로 기도합니다. Oremos por el Señor Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. 이 기도가 지금 한 10초 정도밖에 되지 않습니다. Podemos pasar unos 10 segundos para hacer esta oración de presentación. 그때 여러분이 간절히 하나님께 의지하면서 이 사람이 복음을 받도록 그렇게 해주셔야 돼요. Pero siempre debemos confiar ardientemente en el Señor, en el Espíritu Santo, podemos orar por Él. 그리고 기도를 마치고 이렇게 말해야 됩니다. Y después de terminar la oración, podemos hablar así. 선생님, 기독교는 고백의 종교입니다. Señor, amigo, el cristianismo es una religión de confesión. 마음으로부터 저를 따라서 한마디씩 기도해 주세요. Y él puede repetir la palabra a mí, con la palabra a mí. 이게 성경에 있는 말이죠. 한번 찾아봅시다. Y vamos a ver un versículo para explicar esto. 로마서 10장 10절입니다. Romanos capítulo 10, versículo 10. Ya ustedes saben bien. Romanos capítulo 10, versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 여기 보니까 사람이 마음으로 믿어서 하나님이 우리에게 의를 주신 겁니다. Y el que cree en el corazón, entonces puede tener la fe y la justicia. 그 마음에 있는 것을 입으로 시인할 때 구원에 이를 수 있는 것입니다. Y después puede confesar y para tener la salvación. 그래서 그 사람이 실제로 예수님의 이름을 따라 부르도록 만들어 줘야 됩니다. Y por eso necesitamos exhortarle para que él pueda confesar con la fe. 13절 읽어보세요. Y vamos a ver el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. 주의 이름을 부르는 자, 말하는 자, 시인하는 자가 구원을 받으리라 이렇게 말씀합니다. El que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Así podemos explicar. 자, 이제 이렇게 말한 다음에 저를 따라서 한 마디씩 기도해 주시기 바랍니다. 이렇게 말합니다. Entonces siga en mi oración. 실제로 기도 이렇게 합니다. Y podemos orar así de este ejemplo. 한 마디씩 한 마디씩 그러니까 자기가 한 마디 하고 상대방이 따라서 하고 자 이렇게 교차적으로 기도하는 겁니다. Entonces yo puedo orar una frase y él puede seguirme y así podemos orar juntos. 주 예수님, Señor Jesús, 저는 죄인입니다. yo soy pecador. 지금까지 저는 제 자신을 믿고 살았습니다. Yo hasta ahora he vivido confiando en mí mismo. 지금 이 시간 저의 죄를 깊이 회개합니다. Ahorita yo me arrepiento mucho de mi pecado. 나의 죄를 용서하여 주십시오. Perdóname, Señor, todo mi pecado. 예수님께서 저의 죄 때문에 십자가에 돌아가신 것을 믿습니다. Creo que Jesucristo fue crucificado por mi pecado. 저를 위해서 다시 부활하신 것을 믿습니다. Y creo que Jesucristo resucitó por mí. 지금 이 시간에 제 마음의 문을 엽니다. Y ahora yo abro mi puerta de mi corazón. 예수께서 제 마음에 들어오셔서 저의 구주와 주님이 되어 주십시오.
예수께서 저희 Yo, 마음에 들어오셔서 yo te pido que el Señor Jesucristo entre en mi corazón para que sea Señor y dueño de mi vida. 이제부터 제가 하나님 앞에 설 때까지 저의 삶을 인도해 주옵소서. 이제부터 Y hasta que yo esté presente de ti y guíame en mi vida. 예수님의 이름으로 기도합니다. 예수님의 이름 Yo oro en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 자, 여러분 이렇게 기도를 실제로 자기가 하고 따라할 시간을 여유를 주셔야 됩니다. 금방 제가 여유를 안 드렸는데 따라하실 여유를 주셔야 Y 됩니다. así podemos guiar una oración y podemos orar junto al que va a aceptar al Señor Jesucristo. 그래서 그 사람이 마음으로부터 실제로 기도를 할 수 있도록 기도를 인도를 해주셔야 됩니다. Necesitamos enseñar o guiarle para que él pueda orar de corazón. 그 사람은 이제 아직 갓 예수를 믿었기 때문에 이렇게 기도할 힘이 없었기 때문에 그렇습니다. Y porque todavía es recién nacido o todavía va a aceptar, entonces no va a tener una fuerza de orar a Dios. 이게 영접 기도입니다. ¿Y por qué? Porque esta es oración espiritual, 아까 el alma. 우리가 처음에는 준비 기도했죠. Y nosotros ya hablamos acerca de la oración de preparación 그리고 두 번째 지금 우리 결심 기도를 했습니다. y después ya hablamos acerca de oración de confianza o convicción o confirmación. 그리고 이제 확신 기도를 해야 됩니다. Y ahora vamos ya y después oración de confirmación. 왜냐하면 그가 구원의 확신을 갖도록 도와주는 기도를 하는 겁니다. Y para que él tenga una convicción sobre la salvación de Dios. 자, Y 이렇게 esa oración de convicción viene después de oración de decisiones para aceptar al Señor Cristo. 자, 이렇게 기도를 이제 구원의 확신을 갖도록 그냥 따라서 하는 게 아니라 그를 위해서 기도해 주는 겁니다. Y entonces después solo por repetición de orar, sino y el evangelista mismo también tiene que orar por él fervientemente. 하나님 아버지 감사합니다. Padre Celestial, muchas gracias. 영접하는 자에게 그 이름을 믿는 자에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신 것을 믿습니다. Tú has dado potestad al que cree en el Señor Jesucristo como potestad de Hijo de Dios. 이분이 하나님의 약속대로 하나님의 자녀가 되신 것을 인하여 감사합니다. Y como está escrito en la Biblia, según su promesa, yo creo que ya es hijo tuyo. 이분이 회개할 때 동이서에서 먼 것 같이 죄를 옮기게 해주신 것을 믿습니다. Y creemos que el pecado de él se mudó desde el oriente al occidente, como que él oró. 다시는 죄를 기억하지 아니하시리라는 약속을 믿습니다. Y creemos que tú no nos vas a recordar nuestro pecado. 이분이 여기서 죄 용서의 확신을 갖도록 도와주세요. Y te pido que tú siempre ayudes para que él tenga una convicción que es perdonado. 나를 믿는 자는 결코 멸망하지 아니하고 영생을 얻으리라는 말씀의 약속을 확신하게 도와주세요. El que cree en Jesucristo tendrá vida eterna y nunca llegará a la perdición. Con esta convicción, ojalá que él tenga la fe en Jesucristo. 이 시간에 성령으로 구원의 확신을 주옵소서. En este momento te pido que tú ayudes la convicción por el Espíritu Santo que ya tiene la salvación. 예수님의 이름으로 기도합니다. En el nombre de Jesucristo oramos. 아멘. Amén. 자, 그래서 여러분들이 이렇게 준비기도 그리고 결심기도, 확신기도 이 세 가지 기도를 하셔야 됩니다. Por eso necesitamos orar cuando evangelizamos a la persona. Entonces, cuando se le toca a su corazón por la palabra de Dios, entonces necesitamos hacer oración para preparar. Y después oración para decidir. Y después oración para tener la certeza de la fe. 이럴 때 거의 모든 사람들이 구원의 확신을 고백하게 됩니다. Entonces los que aceptan al Señor Jesucristo va a tener una convicción y certeza de la salvación por la fe. 그러나 우리가 확신을 주거나 또 우리 메시지가 확신을 주는 건 아닙니다. Pero el que da la convicción o certeza de la fe a él no somos
no somos nosotros, ni nuestra palabra. 그래서 하나님의 말씀이 확신을 주도록 해줘야 됩니다. Y la palabra de Dios misma puede dar la convicción a él. 우리 요한복음 6장 47절 읽습니다. Vamos a ver San Juan capítulo 6, versículo 47. 6장 47절. San Juan 6, 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. 여기 진실로 진실로 너희에게 이른다라고 말하죠. Aquí dice, hay una frase, una sentencia, de cierto os digo, dice así. 자, 이 성경 읽을 때 여기 너희라는 대명사에다가 자기 이름을 넣게 만듭니다. Y aquí, 한 사람. por ejemplo, aquí hay un pronombre os y dice así, entonces en lugar de os puede poner nombre de él. Por ejemplo, de cierto, o te digo, o digo a Andrés. 그리고 거기 믿는 자라고 he who believes라고 말할 때 Aquí dice, el 믿는 que 자에다가 cree, dice. 자기 이름을 넣는다. Y aquí puede poner su propio nombre, y, por ejemplo, o nombre o yo, o Andrés que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Como este ejemplo. 그렇죠. 여기 두 개인데 자기 이름을 그 전도한 지금 하는 대상자 이름을 넣어가지고 그 읽도록 만들어 준 겁니다. Y podemos poner aquí el que aceptó, nombre de el que aceptó o el nombre de la persona. 여기 지금 여기 있는 여러분 자신의 이름을 넣어갖고 한번 우리 같이 읽어봅시다. O vamos a practicar cada uno de ustedes puede meter aquí su nombre en lugar de pronombre. 같이 읽어보죠. 시작. De cierto, digo a Juan o Lee o Andrés, Andrés que creó en Jesucristo tiene vida eterna. 여러분도 Por 같이 ejemplo, ustedes 다 también. 자기 이름을 넣어서 읽어보세요. Él está diciendo que cada uno de ustedes pone su nombre y como esta forma, como este ejemplo, ya puede leer este versículo. 지금 읽어보세요. Bueno, vamos a leer este versículo en voz alta, todos. 1, 2 y 3. De cierto, os digo, Andrés que cree en Cristo tiene vida eterna. 아멘. Amén. 믿습니까 여러분? ¿Creen ustedes? ¿Creen ustedes? Bueno. 자, 믿는 자는 무엇을 가졌다고 했습니까? Y el que cree y que tiene dinero. 자, 그러면 믿는 영생을 가질 것이다라고 미래에 말했습니까? 아니면 El que 영생을 가졌다고 tiene vida eterna, dice vida eterna, pero aquí y su verbo es futuro o tendrá vida, así dice, o aquí en este versículo, presente. 현재죠. Presente. Su tiempo es presente. 그래서 그 사람이 읽을 때 예수 믿는 나는 영생을 이미 가졌다라고 하나님 만드는. Por eso este verbo es presente, por eso el que cree ahora mismo tiene vida eterna, no después de llegar allá, no. Y ahora tenemos esa cosa, tenemos que explicar. 그래서 처음에는 자기가 자기 이름 넣어서 읽어보고 그 다음에 그 사람 보고 그 사람 이름 넣어서 읽어보라고 이렇게 보여줘야 됩니다. Por eso con esta manera podemos exhortarle a la persona que pueda leer este versículo con su propio nombre. 자, 이제 우리 마지막에 구원의 확신에 대해서 이제 말하는 겁니다. Ya por última parte, vamos aquí en esta etapa, tercera etapa de aceptar al Señor Cristo, última parte, convicción de la salvación. 자, 이 구원의 확신 질문은 제일 처음에 질문했던 질문으로 돌아가는 겁니다. 다시. Para entender esta
convicción, para tener esta convicción necesitamos volver a la primera pregunta. 그래서 이때 대답을 잘 못했던 분들이 여기서 확실하게 대답해 주도록 만들어주는 거죠. Entonces la persona que no podía contestar bien para primera pregunta y aquí va a contestar exactamente, con certeza. 조금 다른 것은 앞에서는 그냥 물어보기 위한 건데 여기서는 확신을 주기 위한 질문입니다. Y por eso aquí en primera pregunta es para preguntar, para lanzar preguntas, pero aquí podemos preguntar para tener la certeza. 그다음에 구원의 그 확신에 대한 근거, 이유에 대한 그 질문을 드리는 거예요. Y podemos dar la razón y también la base, fundamento de la convicción de la salvación. 아까 다시 해보죠. 만일 오늘 밤에 이 세상을 떠나신다면 당신은 하나님 앞 천국에 들어갈 수 있습니까? 이렇게 물어본 거죠. Y ya usted muere ahora, entonces usted puede entrar en el cielo. 당신만이 오늘 세상 떠나서 하나님 앞에 섰는데 당신이 하나님 앞에 들어갈 이유가 뭐라고 대답하시겠습니까? 라고 물어봐요. Si usted está a la puerta del cielo y quiere entrar allá, pero Dios le pregunta, ¿con qué razón voy a dejar a usted para entrar aquí en el cielo? Si pregunta nuestro Dios, entonces ¿cómo va a contestar? 그럼 그 사람이 거의 예수님을 믿기 때문입니다. 혹은 영접하기 때문입니다. 이렇게 대답할 겁니다. Entonces ellos van a decir, porque yo creo en Jesucristo o porque ya yo acepté al Señor Jesucristo, así va a contestar. 그럼 여러분이 감사합니다, 축하합니다라고 박수를 쳐주셔요. Entonces nosotros aplaudiendo, muchas gracias, bendecido es, así podemos. 오늘 하나님의 자녀가 된 것을 진심으로 축하드립니다. Entonces usted ya ahora es hijo de Dios o hija de Dios de nacido, ¿no? Nacido de nuevo. Entonces bienaventurado es usted, así podemos declarar. 물론 대답이 조금 다를 수는 있습니다. Por supuesto puede ser un poco diferente modo, diferente manera de contestación. 그래서 우리가 아까 이 믿음을 설명할 때 5가지 믿음의 내용을 그 중에 하나라도 제대로 대답하면 올바로 대답한 겁니다. Ya aquí en parte de fe, sobre la fe, en etapa de presentación del Evangelio, aquí parte de fe, el quinto punto, expliqué yo en 5 contenidos. 그 하나님 앞에 가서 뭐라고 대답하겠습니까? 라고 물어봤을 때 그때 또 모르는 사람이 있어요. Entonces, a veces ya explicamos, pero cuando preguntamos acerca de que con qué razón Dios le va a dar permiso para entrar en el cielo, entonces algunas personas otra vez se quedan así sin entenderlo bien y no pueden contestar. 그럼 속으로 여러분이 또 되게 멍청하네, 화가 나네 이렇게 할 수 있습니다. Entonces, tal vez, a ver, mi explicación no sirve nada. Así pueden pensar. 그렇게 생각하시면 안 됩니다. Pero nosotros no vamos a hablar a él. No. 다시 뒤로 돌아가서 Entonces, 요 믿음 tenemos que 설명해 주세요. regresar otra vez. Con paciencia tenemos que explicar otra vez. 요 믿음 부분 5가지가 굉장히 중요합니다. Y porque 5 puntos de la fe es muy importante también. 사람들이 예수님이 영접한다는 게 뭔가 몰라서 잘 모르는 겁니다. Porque muchos no entienden cabalmente sobre aceptación de Jesucristo. 이 5가지를 충분히 다시 설명하면 거의 모두가 예수님을 영접합니다. Entonces, si repetimos nuestra explicación, entonces ellos pueden entender y aceptarlo otra vez. 예, 축하합니다라고 한 다음에 여러분 그냥 보내시면 안 되죠. Por eso, después de felicitar, no hay que abandonar, no hay que dejarlo otra vez solito. 그래서 그분의 믿음이 계속 유지되도록 하기 위해서 한 번 더 기도해 주셔야 돼요. Y necesitamos orar por él otra vez y después, o sea, seguidamente también. 이렇게 기도하시기 바랍니다. Vamos a orar y después podemos orar por él. 저는 제가 죄인임을 압니다. Yo sé que yo soy pecador. 예수 그리스도를 나의 구주로 모실 필요를 깨달았습니다. Yo
me di cuenta que necesito o debo aceptar al Señor Jesucristo como mi Salvador. 이제 저는 죄에서 돌아서서 구원을 위해 오직 예수 그리스도만 믿고 의지합니다. Yo quiero confiarme solo en ti como mi Salvador. 예수께서 나의 죄를 용서해 주신 것을 감사합니다. Te doy muchas gracias porque tú has permitido o tú me perdonó y todo mi pecado. 죄의 모든 권능에서 저를 구원하셔서 영생 주신 것을 감사합니다. Y tú has salvado del poder del pecado y me dio la vida eterna. Por eso te doy gracias a Dios. 이제부터 주님께서 저를 다스리도록 저의 삶 전체를 주님께 드립니다. Y te ofrezco toda mi vida para que tú siempre guíes mi vida. 이 시간 이후부터 주님을 위하여 살겠습니다. Desde ahora voy a vivir para Dios, para Cristo. 저의 모든 삶의 영역 속에서 주님께 순종하기 위하여 애쓰겠습니다. Y voy a obedecer a todas las palabras tuyas. 예수님의 이름으로 기도합니다. En el nombre de Jesucristo oramos. 아멘. Amén. 여러분 이렇게 기도해 주실 때 중요한 것은 여러분이 이런 기도를 미리 작성을 하셔서 그 사람으로 읽게 해줘야 돼요. Hay un punto importante que es que ustedes pueden escribir esta oración y después puede darle para que él pueda leer junto con nosotros también. 자, 이렇게 우리가 Es una manera. 결신하는 것은 씨앗을 뿌리는 것과 똑같습니다. Y por eso, de esta manera, nosotros sembramos la semilla del Evangelio. 그렇기 때문에 씨앗이 자랄 수 있도록 하기 위해서 여러분이 도와주셔야 돼요. Y después necesitamos ayudar y apoyarle para que la fe en él que crezca. 그걸 가리켜 즉석 양육이라고 말합니다. Y después aquí aparece la edificación inmediata. 그래서 여러분이 그냥 보내지 말고 거기서 그 짧은 수간에도 양육을 하셔야 돼요. Aunque es corto tiempo, pero inmediatamente tenemos que iniciar edificación. 그게 왜냐하면 영적으로 태어난 깐난하기 때문에 자기 혼자 걸음을 걸을 수 없습니다. Porque ya es recién nacido espiritualmente de nuevo, por eso no puede caminar. 그래서 여러분이 성장하도록 도와주셔야 돼요. Por eso desde aquel momento necesitamos ayudar para que ese creyente que va a crecer 성장을 위해서 crezca. 5가지를 말해주셔야 됩니다. Por eso en 5 puntos podemos ayudarle para crecer. 첫째 성경입니다. Número 1, por la palabra, por la Biblia puede crecer. 성경을 읽기 시작하실 때 요한복음부터 읽으시기 바랍니다. Podemos exhortarle que lea desde libro de Juan. 요한복음은 여러분의 신앙을 확신하게 하는 데 가장 도움을 주는 성경입니다. Porque el Evangelio según Juan nos da buena confirmación, buena convicción acerca del Señor Jesucristo. 두 번째는 기도입니다. Número 2, es oración. 매일매일 기도는 호흡과 같기 때문에 기도하셔야 됩니다. La oración como nuestra respiración. Por eso debemos respirar cada rato, cada momento. 기도는 하나님과 교제하는 것이기 때문에 반드시 필요합니다. Y también la oración es un medio de tener comunión con Dios. 자, 이렇게 기도하세요. Y vamos a orar, así podemos exhortar. 손을 펴세요, 이렇게. Ya. 첫째 손가락을 구부리면서 하나님 아버지, Padre nuestro, 두 손가락을 구부려서 감사합니다. te doy gracias. 세 번째는 용서합니다. 세 번째 손가락. 용서합니다. 용서해 주세요. Perdóname. Yo pensé que yo perdono a Dios. 그러니까 네 번째는 도와주세요. Ayúdame. 다섯 번째 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. Quinto punto, en el nombre de Jesucristo oramos. 그래서 이게 바로 다시 기도합니다. 다시 합니다. Esta oración. 하나님 아버지, Padre nuestro, 감사합니다. te damos gracias. 용서해 주세요. Perdóname o gracias por perdonar o perdóname. 도와주세요.
ayúdame 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. en el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. 이렇게 5 puntos de oración. 예, 매우 간단하게 기도를 가르치는 것이죠. Simplemente puede enseñar para orar. 그렇지만 여기에 No 다 중요한 포함되어 complicadamente. 있습니다. Pero eso sería muy bueno para él. 그래서 요 5가지 간단한 말을 조금 더 확장시켜 가게 하면 되겠죠. Y después, si usted quiere enseñar otro poco más, entonces cada punto ya puede añadir. 가장 끝에 아멘의 중요성도 말씀해 주셔야 됩니다. Por eso, después de terminar todo, hasta última palabra, amén. 아멘이라는 Ahí 것은 necesitamos enseñar. 하나님의 약속의 말씀대로 그대로 이루어진 것을 제가 동의합니다. 그런 거죠. Amén quiere decir que estoy de acuerdo o lo que tú vas a estar cumpliendo según su promesa. 그래서 예수님이 하신 모든 말씀에 대해서 내가 내 생명을 걸 만큼 동의합니다라는 것에 대한 외침이고 Y 고백입니다. también yo estoy de acuerdo de la enseñanza de Dios o de la palabra de Dios o de la voluntad de Dios. 여러분들도 하나님의 말씀 들려오는 순간마다 아멘을 외치셔야 돼요. Por eso ustedes cada rato están diciendo amén. 여러분이 아멘하면 하나님께 영광을 돌리는 겁니다. Y también esa palabra amén, y por amén podemos glorificarle a Dios. 아멘. Amén. 자, 신앙 성장에서 제일 처음에 성경 이렇게 말했죠. Para el crecimiento espiritual de un nuevo creyente, número uno, ¿cuál es? 네, 두 번째는 기도라고 말했죠. Número uno, la Biblia. Número dos, oración. 기도 5가지 기억하시죠? Número uno, Biblia. Número dos, oración. En oración hay 5 contenidos 예, simples. 다시 해봅시다. 그러면 하나님 아버지 감사합니다. 용서해 주세요. 도와주세요. 예수님 이름으로 Perdóname, 기도합니다. ayúdame 아멘. en el nombre de Jesucristo. Corta oración. 예. 자, 그리고 세 번째는 예배입니다. Para crecimiento, el requisito tercero es el culto o servicio. 우리가 구원받은 사람들은 모두 다 늘 주일날 하나님께 찬양과 경배를 드려야 됩니다. Todos los que son salvos tienen que ir a la iglesia o tienen que asistir al culto para adorar a Dios. 여러분, 당신은 성경을 올바로 가르치고 또 제대로 예배하는 교회를 찾아가셔야 됩니다. Y también necesitamos exhortar una cosa, que hay que buscar una iglesia sana y una iglesia donde enseñan bien sana doctrina. A esa iglesia puede llegar y para adorar a Dios. 그리고 네 번째는 교제하는 것입니다. Para crecimiento espiritual, cuarto requisito es comunión. 교회에서 여러분의 믿음이 자라기 위해서 믿음의 교제를 계속 나눠야만 잘 자랄 수 있습니다. Eso puede decir que comunión en la fe. En la iglesia lo que podemos tener, la comunión espiritual, comunión en la fe. 마지막으로 전도하셔야 됩니다. Quinto factor para el crecimiento espiritual es evangelismo. 우리 선생님이 아주 기쁜 소식을 받았기 때문에 혼자만 간직해서는 안 되고 다른 사람들에게 증거해 주셔야 됩니다. Usted ya recibió un regalo de Dios ahorita y usted de veras siente que recibió este regalo con gran gozo, entonces hay que testificar a otros. 이것이 하나님이 기뻐하는 것이고 저와 당신이 세상 끝날까지 해야 될 것입니다. Esto agrada mucho a Dios y esto es que debemos hacer hasta el fin del mundo. 다시 한번 돌아가서 신앙생활의 5가지 방편이 있죠. Entonces vamos a repetir en nuestra vida cristiana 5 puntos. 첫째는 성경, Número 1, la Biblia. 두 번째는 기도, Oración. 세 번째는 예배, Después culto, servicio. 네 번째는 교제, Y cuarto, comunión. 다섯 번째는 espiritual. 전도. Y número 5, evangelismo. Bueno. 이렇게 여러분이 아주 완벽하게 여러분이 훈련이 되셔야 돼요. Entonces, hasta este punto
todos deben estar bien listos y entrenados, disciplinados, discipulados completamente. 그래서 여러분들이 책임을 지고서 그 사람을 다른 교회에 인도하거나 혹은 여러분이 다니고 여러분이 혹은 우리 교육자들이면 내가 속한 교회로 올 수 있도록 그 전화번호, 이름, 주소, 그 다음에 약도 이런 것들을 잘 가르쳐 주셔야 됩니다. Entonces usted de esta manera puede guiarle al nuevo creyente para asistir al culto o para asistir al culto de nuestra iglesia o a la iglesia donde yo pastoreo, o por eso podemos enseñar la dirección o cómo puede llegar y etcétera. 그래서 이번 주 돌아오는 주일날 8월 17일이죠. 8월 17일 오전 11시에 제가 교회 정문 앞에서 기다리겠습니다 라고 구체적으로 말해주셔야 돼요. O puede hablar la dirección y cómo vamos a encontrarnos en la iglesia, a qué hora va a iniciar el culto, entonces tal hora voy a esperar a usted enfrente de la iglesia que usted venga. Así necesitamos indicarle precisamente, detalladamente. 아니 여러분이 이제 잘 못하겠습니까? 같은 이제 전도사님이나 뭐 장로님, 집사님들에게 그분에게 전화를 하셔서 내가 거기 10시 반까지 픽업하러 갈 테니까 기다리시면 제가 반드시 픽업하겠습니다라고 말해주셔야 됩니다. O ustedes tienen carro o tiene algún medio de transporte, entonces puede decir que yo voy a llegar a su casa o no, o usted hasta dónde puede salir o hasta qué calle puede estar, entonces voy a llegar allá para traer a usted. Así podemos decidir también. 네, 그분이 그 주일날 여러분을 찾아온 후에 적어도 여러분이 6개월 동안 아까 말했던 5가지를 그분에게 늘 이야기해 주는 게 중요합니다. Y entonces de esa manera, por lo menos por un tiempo de 6 meses, necesitamos ayudar para que él crezca en la fe cristiana. Entonces necesitamos chequear en 5 puntos, 5 requisitos para el crecimiento espiritual. 그러면 그분은 이제 6개월 정도 여러분이 보살피면은 그분이 혼자서 충분히 잘할 수 있습니다. Ya después de pasar medio año de este discipulado, entonces después ya él solito puede crecer en su vida espiritual. 이것이 예수님의 마지막 명령이고 제가 어젯밤에 그런 설교를 했지만 세상 끝날까지 자기와 똑같은 제자를 삼고 충성된 사람에게 부탁하는 겁니다. Y así Jesucristo, apóstol Pablo también le recomendó a su discípulo y su discípulo Timoteo tenía que recomendar a otros. Jesucristo nos habló también hasta que Jesucristo venga hasta el fin del mundo, yo estaré con ustedes. Hay que hacer discípulos, dice. 그리고 이제 그 사람하고 마지막 헤어질 때 그냥 헤어지지 말고 마침 기도를 하고 헤어지셔야 돼요. Ya después podemos finalizar o concluir con una oración final y para despedir de él. 선생님 우리가 잠시 기도하겠습니다. Y después puede ofrecer una oración final antes de despedida. 이렇게 기도하시기 바랍니다. 하나님 아버지, Padre Celestial, 오늘 이분과 귀한 교제를 나누게 해주셔서 감사합니다. muchas gracias porque ya hemos tenido una buena plática, una buena comunión con este hombre. 앞으로 이분이 구원의 확신을 가지고 계속 믿음이 성장하도록 도와주세요. Te pido que tú ayudes, Señor, para que él crezca seguidamente y espiritualmente. 그래서 하나님이 가장 기뻐하는 믿음의 자녀로 자라가도록 도와주세요. Para que él pueda ser un hijo o una hija que agrada mucho a Dios. 예수님의 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. 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 이렇게 기도합니다. Así podemos terminar con esta oración del nuestro evangelismo. 자, 여러분이 오늘 아침 9시부터 지금 4시까지 실제로 전도하는 훈련을 했습니다. Desde 9 de la mañana hasta 4 de la tarde, ustedes recibieron este entrenamiento del evangelismo. 자, 이렇게 훈련을 받으면서 혹시 나도 확신이 부족했는데
오늘 정말 진짜 확신을 가졌다. 자, 이런 분들이 있으면 한번 손을 들어보시겠습니다. Si alguien entre ustedes no tenía convicción o no tenía valor para hacer evangelismo, pero ahora sí tengo convicción de cómo voy a evangelizar, entonces puede mostrar levantando su brazo. 예, 확신을 가졌다. 예, 할렐루야. Aleluya. 우리 모두가 이런 확신 속에서 주의 증인 되시기 바랍니다. Ojalá que Dios le cuide y guarde a todos ustedes en medio de esta convicción. 글로리아 투 갓. Gloria a Dios. 한번 같이 기도하겠습니다. Vamos a orar, hermanos, para terminar este seminario. 그 시간에 한 3분간만 여러분이 합심해서 통성으로 Vamos a orar 예수님의 todos 증인되게 도와주세요. ustedes en voz alta, unánimamente, unos por 3 minutos. Padre Celestial, muchas gracias por este momento, que damos gracias, Señor, por este seminario que tuvimos todo el día. Hoy en día siempre hay mucha necesidad para evangelizar a otros, y aunque algunos asisten al culto, algunos todavía son católicos, pero siempre necesitamos evangelizar a otros para que nosotros podamos ser siervos tuyos. Guárdanos, Señor, siempre en este mundo hay mucha necesidad de evangelismo, mucha tentación en medio de televisión, por el internet, YouTube. Siempre te pido que tú siempre ayudes, Señor, para que en el nombre de Jesús. Amén. Padre Celestial, muchas gracias por este día. Recibimos un buen seminario sobre el evangelismo. Ayúdanos, Señor, para que podamos evangelizar con tu sabiduría, con la palabra tuya que es nuestra espada del Espíritu Santo. Guárdanos, Señor, por el Espíritu Santo, para que salgamos a la calle, para que salgamos al parque, para que salgamos a cualquier lugar donde hay necesidad de palabra tuya, Señor. En este mundo, hoy en día hay muchos que están vagando, caídos, y están sufriendo por el pecado, están perdiendo, Señor. Siempre necesitan salvación. Por eso te pido que tú nos ayudes para que llevemos bien la palabra del Evangelio del reino celestial, para mostrar, para testificar sobre la salvación de Cristo, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario y quien resucitó y quien va a venir por segunda vez. Y ya se acerca más y más el fin del mundo, y se acerca más y más el rapto de la iglesia, y se acerca más y más el juicio final de Dios. Por eso te pido que tú nos ayudes, Señor, no solo por nosotros Jesucristo murió, sino también otros pecadores también tienen que ser salvos. Por eso, ojalá que nosotros con el amor de Dios podamos evangelizar para salvar a los pecadores, Señor, para dar la vida eterna a cada uno de ellos. Te agrada mucho por medio del evangelismo. Por eso guárdanos y danos una fuerza y sabiduría para que podamos hacer este evangelismo a donde quiera, Señor. Muchas gracias por el hermano doctor, nos compartió su clase, y dale más bendición, y otros hermanos que están aquí, y todos los participantes, todos los pastores, todos los capelanes que están aquí. Guárdalos, Señor, ayúdalos, Señor, para que ellos puedan predicar y salvar las almas en donde quieran, en donde ellos trabajan por la palabra tuya, Señor, donde trabajan como pastores, donde trabajan como maestros de la Biblia, donde trabajan ellos como evangelistas, profetas. Ayúdalos, Señor, que ellos puedan llevar bien la palabra tuya, Señor, como el mayordomo sincero. Muchas
Muchas gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Oramos. Amén.